बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आपका नाम क्या है आप ज़रूर बताइएगा। कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, अचानक मुंह से निकल गया, आप बता दीजिएगा। और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो एंड अगेन जब से 2024 शुरू हुआ है कुछ अच्छी खबरें हमें नहीं आ रही। आज 4 जुलाई है और एक और बैड न्यूज़ के साथ हम हाजिर हैं। डोंट वरी, मैं आपको बैड न्यूज़ नहीं सुना रहा। ऑल ओवर द प्लेस ये न्यूज़ ऑलरेडी है। क्या है न्यूज़ जानते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स एंड रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो गाइज, आज की डेट की बड़ी सिग्निफिकेंस है। अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं फ़ौरन जाइए और अपनी गाड़ी और बाइक का पेट्रोल फुल करवा लीजिए, डीजल भी करवा लीजिए। उसकी वजह यह है कि PPDA पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 5 जुलाई को वो लोग ऑल ओवर पाकिस्तान बंद कर रहे हैं सारे पेट्रोल स्टेशंस को। अब PPDA छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, 14,000 से ज़्यादा इनकी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो इनके बैनर तले हैं पेट्रोल स्टेशंस। वो सब 14,000 के 14,000 बंद होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट हमें पता क्या कह रही है कि जल्दी से आप रीफिल करवा लीजिए ताकि पेट्रोल की शॉर्टेज, फ्यूल की शॉर्टेज मुल्क में ना हो सके। अब यहाँ पे मुज़हिका ख़ेज़ बात ये है, बल्कि मुज़हिका ख़ेज़ नहीं, जो रियल रीज़न है इसका, अक्सर लोगों ने ये न्यूज़ तो सुनी है लेकिन रीज़न का नहीं पता कि रीज़न क्या है, क्यों बंद होने जा रही है। PPDA ने स्ट्राइक का ऐलान ही इन द फर्स्ट प्लेस क्यों किया है, उसकी वजह यह है कि PPDA खफा है कि यार ये जो गवर्नमेंट ने हम पे एडवांस इनकम टैक्स लगाया है नाकाबिले फ़हम है, उनकी समझ में नहीं आ रही है बात। तो ऑब्वियसली स्ट्राइक से पहले, स्ट्राइक पे जाने से पहले, ऐलान से पहले उनकी नेगोशिएशन हुई होंगी गवर्नमेंट के साथ जो कि फ्रूटफुल साबित नहीं हुई, जिसका रीज़न ये है कि ऑल ओवर पाकिस्तान दे हैव अनाउंस्ड दैट 5 जुलाई उनका स्टार्टिंग डे है स्ट्राइक का। सो ये बात भी जहन में रहे कि ये लामतनाई, लामतनाई तो नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा कि ये अभी तक हमें पता नहीं है कि ये कितनी मुद्दत तक चलेगी स्ट्राइक। तो जल्दी से जल्दी पेट्रोल्स वगैरह, अपने फ्यूल वगैरह सब कुछ फुल करवा लें। जनरेटर में डालना है, गाड़ी में डालना है, बाइक में डालना है, डू इट। आज की डेट 12 बजे के बाद जब 5 तारीख शुरू हो जाएगी स्ट्राइक हो जाएगी। सो परेशानी से बचें, कर लें। अब ये सीन क्या है ये समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि PPDA जो है वो खफा है गवर्नमेंट के डिसीजन से, जो कि उन्होंने नया टैक्स ऐड किया इनके बिज़नेस के ऊपर, जिसे कहा जा रहा है एडवांस इनकम टैक्स। और ये इसका बेसिकली मतलब ये है कि पेट्रोल पंप ओनर जितने भी हैं उन्हें अपना फ्यूल सेल करने से पहले ही, यानी कि अभी वो स्टॉक में ही होगा, उसका इन्होंने पहले ही एडवांस इनकम टैक्स भर देना है। पेट्रोल बिके ना बिके, गवर्नमेंट डजंट केयर, तो उनको एडवांस इनकम टैक्स चाहिए इसके ऊपर। एसोसिएशन का कहना है कि ये टैक्स अनफेयर है बिल्कुल, और ये इनके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाला है। और बिज़नेस ऑलरेडी स्ट्रगलिंग मोड पे, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ प्रॉफिट्स इनके वैसे ही कम हो रहे हैं, लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे इस वक्त कि 18 साल की कम तरीन सेल हो रही है इस वक्त पेट्रोलियम की, जो कि एस्टॉनिशिंग है गिवन द फैक्ट कि गाड़ियां बढ़ गई 18 सालों में, जनरेटर्स का रिवाज बढ़ गया, काफ़ी सारे घरों में ज़रूर बिजली नहीं होती, जनरेटर भी ज़रूरी है, वहाँ भी मुसर्रफ है इसका। तो इसराफ के जो ज़राए वो बढ़ रहे हैं लेकिन सर्फ कम हो रहा है पेट्रोल। अब उसकी एक वजह तो प्राइस हाइक है, कीमत बहुत ज़्यादा होगी है पेट्रोल की, तो लोग ऑप्ट ये कर रहे हैं कि यार ना ही करें। अब हम ये नहीं कह सकते कि EVs बहुत ज़्यादा आ गई हैं पाकिस्तान में तब मांग कम होगी, EVs तो अभी आ ही नहीं रही उस तरह जिस तरह आनी चाहिए थी। बहरहाल, अब यहाँ पे एक और मज़े का इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बता दूं कि जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन है उन्होंने हैंड्स अप कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे गिवन द फैक्ट पाकिस्तान जिन हालात से इस वक्त गुजर रहा है, हम मुतहम्मल नहीं हो सकते कि इस स्ट्राइक का हम हिस्सा बने। जो चेयरमैन ऑयल टैंकर एसोसिएशन है शम्स शाहवानी, उनका यह कहना था कि नहीं, सॉरी नॉट दिस टाइम। सो पेट्रोल की जो मतलब ये मोबिलिटी है, तरसील है, वो तो बरकरार रहेगी,
لیکن آگے پیٹرول اسٹیشن سیل نہیں کریں گے پیٹرول، تو یہ ایک عجیب سے سچویشن میں پھنس جائیں گے ہم لوگ بیسیکلی جو اینڈ یوزرز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ڈائلاگز ہوئے ہیں آلریڈی جو کہ فیل ہو گئے ہیں آپس میں، تو اب یہ سٹرائک پہ جا رہے ہیں، تو کب تک سٹرائک رہے گی جسٹ ویٹ اینڈ واچ، دیکھنا ہوگا، اور ہوپ فلی جلد یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے اور ہم لوگ متاثر نہ ہو پائیں اس سے۔ اب اس ساری صورتحال سے متاثر کون نہیں ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کارنر میں بیٹھ کے ہنس رہے ہوں گے کہ لگے رہو بھائی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہیں الیکٹرک وہیکلز والے اور الیکٹرک بائکس والے۔ they don't even have to care about the petrol prices، مہنگی ہو رہا ہے سستا ہو رہا ہے پیٹرول، they don't have to care about it۔ گاڑیوں کا بھی سیم سین ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے سولر سسٹم لگا رکھے ہیں، کیونکہ بجلی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، آتی ہے جاتی ہے، اور جو بل آئے ہیں استغفر اللہ، تو آپ لوگوں کے کتنے کتنے بل آئے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم چونکہ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارا یہ آفس بھی ہے، اس میں بھی اے سی نہیں لگا ہوا، نہ ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ 25,700 روپے ایک مہینے کا بل آیا ہمارا، صرف پنکھے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی بند ہے پنکھا۔ اتنا بھی ٹھنڈا علاقہ نہیں، 32-33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے مانسارا ایبٹ آباد میں، بٹ سٹل اے سی کی ضرورت ہمیں سچ نہیں پڑتی اور نہ ہی لگایا ہوا ہے، اور 90% آف دا ہاؤسز ان میں اے سی نہیں ہوتا ہمارے علاقوں میں، ضرورت نہیں پڑتی۔ تو 25,000 ہمارا بل ہے، 25,790 کچھ 26,000 ہی کر لیں، ٹھیک ہے، انسین بل ہے، انسین بل ہے۔ تو آپ لوگوں کا کیا بل آیا، آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا۔ اب ہم لوگوں کو اس موقع پہ کیا کرنا ہوگا؟ سمپل از دیٹ، گاڑی ہے، بائک ہے، یا جنریٹرز ہیں، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس میں فیول یوز ہوتا ہے، جلدی سے جائیے فل اپ کروائیے، اور ہو سکے تو تھوڑا سٹوریج بھی کر لیجئے فیول کی۔ سمپل از دیٹ، لائک آئی سیڈ، یو نیور نو کب تک یہ ہڑتال جاری رہے گی، اور اس سے سب سے زیادہ متاثر پتہ ہے کون ہوگا؟ ٹورسٹ جو ابھی آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ناردرن ایریا جانے کا، بلوچستان جانے کا اپنے علاقوں سے، تو وہ اپنے ساتھ انتظام کر کے آئیں۔ یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا 5 تاریخ کے بعد، ٹھیک ہے، 5 تاریخ اور آنورڈز جب تک ہڑتال جاری رہتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیونکہ بگ بوائز کی فائٹ ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگی، ہم لوگ نہ پس جائیں اس میں۔ تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ امید ہے آج کی یہ ڈیفرنٹ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، انفارمیشن ہی تھی۔ اگر پسند آئی ہے گیو اٹ اے بگ تھمز اپ، اور آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس سارے معاملے کے بارے میں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن حاضر ہے، اس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، تھینک یو سو ویری مچ۔ کارمیٹ پی کے کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میک شیور یو ڈو اٹ، تاکہ اسی قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔